Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Legs on Foot Pegs. Kao što sam obećao, u ovom videu ću pokušati da namontiram ovaj Android Auto, odnosno CarPlay uređaj na našu Yamahu TDM 900, da vam objasnim kako to da uradite i nije važno na koji motor montirate, princip je isti, nijanse mogu biti razlika. Znači ovo je trenutno privremeno montirano, samo da se provjeri nosač. Prije nego što počnemo, ja ću da vas zamolim da lajkujete, subscribe-ujete, odnosno pretplatite se na naš kanal. Ako vam se sviđa ovo što radimo, vama to nije neki problem, nama može puno da znači. Za početak da kažemo par stvari o potrebnom alatu. Nije vam potrebno skoro ništa, znači potrebna su vam kombinovana kliješta. Dobro bi bilo ukoliko imate ovaj mjerni instrument, univerzalni, unimjer takozvani. Također ova termoskupljajuća izolacija nije loše da imate, nije obavezno, može se i drugačije. Potreban će nam biti i ovaj krstasti šrafciger i dakle kliješta za krimpovanje ako imate. Ja sam se poslužio kliještima za krimpovanje, krimpovao na ovaj priključni kabel uređaja stopice da bi to bilo sve kako treba namješteno, da nema nikakvih loših spojeva. Također jedna bitna stvar, ja sam uspio da nađem, kupim ovaj uređaj, dodatak, ne znam kako da ga nazovem, ne znam tačan naziv ovoga, uglavnom šta radi, ovaj dio stavite na mjesto tog osigurača, u jedan od ovih utora ide osigurač koji je već bio tu, drugi obezbjeđuje jedan dodatni vod za napajanje nečeg drugog. Zašto sam tako uradio? Uradio sam tako jer ovaj uređaj nema prekidač za gašenje, tako da je važno da kad se isključi kontakt na motoru, da se uređaj ugasi. Ovo ćemo da skinemo sjedište sa motocikla, kod TDM-a to jednostavno na ključ se radi. Zašto smo skinuli sjedište? Jer nam treba pristup do kutije sa osiguračima. Dakle, može da se kopča direktno na kleme akumulatora, ne preporučujem iz više razloga. Jedno je sama sigurnost, bezbjednost, treba da bude osigurač negdje u krugu, a druga stvar, u tom slučaju bi vam uređaj bio stalno uključen i istrošio akumulator, naravno. Dakle, za početak, ajde da dođemo do kutije osigurača, da je otvorimo. Znači kad je otvorimo vidimo tu neke osigurače i neko objašnjenje, šemu šta je šta, znači head, signal, ignition, hazard. A ja sam odlučio da koristim ovaj osigurač hazard, to je osigurač od sva 4 žmigavca, mislim da se ne upotrebljava puno i mislim da ću tako da najmanje da dodatno opteretim neke strujne krugove na motociklu, s tim što zaista mislim da ovaj, sudeći po debljini priključnog kabla za ovaj uređaj, mislim da zaista nije neki potrošač struje, ali evo, moja odluka da stavim na ovaj osigurač od sva 4 žmigavca, dakle to je ovaj ovdje. Mjernim instrumentom sam već provjerio. Dakle, šta je važno? Važno je da, evo sad ćemo to i pokazati. Važno je znači da nema struje kad vam je kontakt na motoru isključen, kao što vidite na tom osiguraču nema struje. Šta se dešava kad uključimo kontakt? Dakle, evo vidimo, na tom osiguraču nema struje. Kad okrenemo ključ na prvi stepen, dakle na kontakt, dobijamo napon na tom osiguraču. Znači taj ćemo da koristimo za dovod struje do uređaja. Prvo ćemo da izvadimo osigurač. Za ovo nije preporučujem koristiti kliješta, ali meni se ne da, sad ne tražim onaj plastični dodatak za vađenje osigurača. Znači izvadimo taj osigurač i stavit ćemo ovaj osigurač za sva 4 žmigavca u donju poziciju. Gore ćemo da dodamo još jedan kasnije. Znači mana ovoga
je što neću moći kad ga stavim unutra da zatvorim ovu kutiju od osigurača, vidit ćemo šta sa tim. Stavili smo ovaj koji je već tu bio od ranije od 10 ampera za žmigavce i dodali jedan od 7,5 ampera za ovaj uređaj. Možda je moglo i od 5, ali evo ja sam se odlučio za ovaj od 7,5, vidjet ćemo poslije. Dio ćemo da stavimo na mjesto osigurača i to je to. Znači sad kasnije ćemo da riješimo nešto u vezi sa ovim. Ostaje nam da spojimo minus pol, spojimo plus pol ovdje na stopicu i provučemo kabel do upravljača gore, do samog uređaja. Ajde da počnemo sa provlačenjem kabla. Znači da bi lakše provukli kabel za napajanje, skinut ćemo ovaj plastični dodatak, znači ništa, jedan krstasti šrafciger, jedan vijak se odvije. Dobro je ovdje paziti, pošto ja radim na hladnoći, da se nešto ne polomi, plastike su krte. Evo vidite. I sad nam je pristup dosta lakši. Ne želim zbog hladnoće da skidam plastike da mi ne popucaju, hladno je. Trebalo bi da skinem plastike rezervar, da to lijepo provučem. Za sad ću da provučem ovako. Znači uzeo sam ovaj magnet savitljivi, iskoristit ću ga da sebi olakšam malo, znači trakom, trakom, ću da ovaj kabel pričvrstim na taj magnet i da to sve skupa pokušam da provučem gore. I evo ga, uspjelo je. Povlačimo dalje sve do mjesta na kom će uređaj da bude montiran. Evo kabla na mjestu na kom nam je potreban. Dakle, kabel smo dobili ovdje, ostaje nam da spojimo kontakte tamo na izvoru napajanja i da ovaj nosač i sam uređaj prebacimo i vidimo da li radi. Plus za minus ćemo malo da odvrnemo ovo. To je to. Ideja je da uređaj montiramo ovdje. Ja koristim ovaj nosač, ovo nije originalni nosač od uređaja, koristim ovaj zato što je metalni za razliku od onog koji je došao uz uređaj jer je plastični, ali nosači su gotovo identični, razlika je u materijalu samo. Montirali smo nosač, vrijeme da montiramo i sam uređaj. Tako nekako otprilike. Odlično. I da ga priključimo pa da probamo šta smo uradili. Dobro. Vidimo da li smo uspjeli ili ne. Izgleda da jesmo. Evo ljudi, nije neka nauka, nije neka strašna majstorija, ne treba puno alata, znači sve u svemu začin C, odlično. Ono što i ja evo sad prvi put probavam ovaj uređaj, vidim da je uređaj jako brz, znači za svaku pohvalu.
možda još da prođemo kroz neke osnovne funkcije, mada iskreno ni ja ne znam još ništa, pa da vidimo. Dakle ljudi, to je to ukratko, nije komplikovano, nije teško. Ako vam se ovaj video sviđa, ako želite još takvih videa, pretplatite se na Legs on Foot Packs kanal, lajkujte, šerujte, komentarišite, pitajte, vaši komentari i pitanja su uvijek dobrodošli. To je to ljudi, kao što obično kažemo, vozite se, volite se, vozite sigurno, vozite defanzivno i uživajte u životu. Ćao!